ten, 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 ten. Yes, kaya ko wala rin yung something long na. Tuloy mo lang kaya, Daniel. Long na rin siguro to. Alam mo ah. Ayun yung something Long. long natin natin. Tayo po tayo para may sound. Hindi, sila magbibigay. Kasi mamaya pagtapos na namin. Hindi, kinagyer na lang kami. Something long na lang. Ganun pala talaga dapat. Ay, no, may gusto, di ba? Hindi, bakit kayo mag-exchange? Bibigay sa kanya. Something long. Sabay long natin. Get mo na. Get mo na. Thank you, Pato. Thank you. Hindi. Ikaw muna. Hindi, balanay. Hindi na kagad. Kasi, di ba, Garma, tumalanay, balanay ko Rodriguez Rodriguez. Picture na kayo. Buksan niya. Okay. 1, 2, 3. Yay! Smile. Okay, okay. Long! Picture, picture. Picture. O, buksan mo na. Isa. Ay! Hi! Funny eh, funny. Ang dami naman. Dami pa yan ah. Bakit tatlo? Yung bracelet. Uy, yung screw tayo. Picture. Okay, picture lang na. One. O, be, usog ka sa kanila, be. O, yan. 1, 2. 3! Okay. O, next. Next. Something na yun. Something soft. Ganda nito ha. Something soft! Something soft. Ako na magbibigay ha! Ikaw naman yung soft. Ikaw magbigay doon. Rodriguez! Okay. Rodriguez going to give to... Kuya, Ay, soft daw wala. Something soft na. Akin na yan, baby. Hindi na nilagay. Balanay! Kumaligaw na. Wala ka ang something soft. Ay, no, na. Ikaw lang, Mare. Ayaw po ng ladies. O, wala yung picture. Wait, para may picture kami. Something soft. Ikaw, Mars, para sa O, kunin mo na yung soft doon. So ano, Rodriguez to Balanay, Balanay to Garma, Garma to Rodriguez. Oh, wait, Ah, wait. wait, kami na lang muna titig. Para Mars. Rodriguez to Balanay. Yan, Rodriguez to Balanay, Balanay to Garma, Ayan na. Garma to Rodriguez. Yan. Yay! Oh! Paano ba yan? 1, 2, 3, 1, 2. Okay. Mawawala yung funny. Useful! Walang funny. Aninit. Parang ito na yung gusto ko. Yay! Okay, okay, boys naman. Ay. Boys. Alam ko na yung isa lang, di para alam mo na isa. Rodriguez giving to... Ay, sabi na natin yung something for natin. Something hard. Something hard. Nothing hard na. Something hard na. Ah, ganyan. Oh, Ikaw na. Rodriguez to ganyan. Balanay, Balanay to Garma, Garma to Rodriguez. Mga boys. Oh, Daniel. Ikaw, kuya. Ikaw pa. Sige. Para kayong mga lalaki. Ako na dun sa main. Oo. Ha? Ah, sige, sige. Oh, Sige, sige. Hindi, dapat ikaw dyan na kasi. Oo, sa main na lang siya. Siya na Sa lang, main, sa main na lang sila ulit ng mga bata. Video kasi. Main ka na lang. Nakapicture ka dyan ng video. Sa main ka mamaya, Ben. Alright. Main kami. sa'yo, ako sa'yo. Paikot, paikot. Yan, o dali o. Game. O dali. Ah. Hard ba yan? Hard and funny ba yan? Hard and fun. Hard talaga yan. Funny!
Screenshot na mga bata. Outra lang siya. O di, screenshot. Ayan, pangkudkod siya lang. Pag kinukudkod ko sa likod, di mo ako pangkudkudan eh. O, may pangkudkod na ako. Video mo na. Ah, sige, sige. Ano to? Enter or naka-video? Ah, Daniel, ikaw na anak. Ikaw bibigay ng ano, sino ka-exchange mo? Saan yung brand? Andun, yung matalan. Rodriguez. Ikaw may nagdusa. Two. Garma. Wow! Ang laki! Ah, laki! Esto Garma. Oo, paikot. O, paikot ha. Balanay ko Rodriguez. Okay. Go! Yay! Balanay ko Rodriguez. Yan! Okay. Picture, picture! Picture. Picture! Lalaki ah. Ay, mag-picture tayo kasi video to. Video to. Mag-picture kasi. Picture. Yung laman, buksan nyo na lang. 1, 2, 3. Something, something. One more. Oh. 1, 2, 3. Last. 1, 2, 3. Okay, open it, Yay, open open. it. Yay! Malaki talaga. Malaki! Pang-kaichi! Parang pang kay Chi. Wow. Oo, salad master Oh, yan. salad master yan, Walang Mars. mantika. Hindi kaya tataba dyan. Wow! Yay! Jackpot! Woo! Yay! Oh, O, picture. diba? Picture, picture! Thank you! Picture muna. Ay, hirap na hirap si Jess. Sorry, Chi. Plastic lang yan eh. Di ba? Oo, tama-tama. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2. Ang saya naman. Yay! Okay. Thank you. Tama na kami sa atin. You need that. You need this.